بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كنا ندرس أنكرا مقدمة الأخلاقية لا بيامنا دمني ني طهارتاي. بسم الله. فصل في الطهارة. الطهارة قسمان: طهارة حدث وطهارة خبث، ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر، وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالبا. أيوة. مشايخنا يقولون عندما تبدأ في قراءة أي كتاب احمد الله وتنوي عند ذلك أو تتصور عند ذلك عندما تحمد الله فضل الله عليك بأن جعلك من طلاب العلم، تحمد الله على هذا بعدما يعني بسملت طبعا، ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تدعو للمؤلف. بعد كل هذا تقول قال المؤلف رحمه الله، ثم تبدأ تقرأ. هكذا يقولون. بيولا نلا كتاب تيجي نوي عبد الرحمن الأخضري على هنا لكو فصل في الطهارة ولنداي أبنى ما سانيا كامين كنا أقيم كو الطهارة قسمان كو شريعتيغو في كو سانيا سيرو مفلدو: طهارة حدث وطهارة خبث. حدث طهارة يعني خبث طهارة. حدث سانيا يعني خبث سانيا. حدث يمويه فيغولا كرودما دما بفو حدث لا حدث كرودوي فيغولا نغو مين ببو adama den nɔgɔ bɔyɔrɔ fila fɛ, kɔfɛla ani ɲɛfɛla. O nɔgɔ bɛ wele ko hadathu. A y'a faamu. nɔgɔ in yɛrɛ bɔli, a bɔli fana o wele ko hadathu. khurujuhu yusamma hadathan. Ni nɔgɔ in bɔri la, ɲɛrɛ i la bato ta babu la i lahalaya bɛ yɛlɛma. bato dɔ tun bɛ daga i ye, mais ni nɔgɔ in bɔri la a b'o bali. alaysa kadhalik? balili in fana o bɛ wele ko hadathu. المنع المترتب على الأعضاء وفنا يحدث يا أكمل جمعة ويسوانيني طهارة حدث ولا يني مكا جمعة balili min mbika nɔgɔ in bɔli ye balili min kɛ ko dɔw sariya ko dɔw ma o balini k'i saniya ka bɔ o la, o ye saniya sigiyɔrɔma fila ye. O ye saniya sigiyɔrɔma fɔlɔ ye. Saniya sigiyɔrɔma filanan nɔgɔ dɔw bɛ yen, najasat. taharatu khabathi ye taharat minan najasa, k'i saniya ka bɔ nɔgɔw la, nɔgɔ min bɛ se k'i yɛrɛ farisogo sɔrɔ walima min b'i ka selifini sɔrɔ walima min b'i ka seli yɔrɔ sɔrɔ.
aya famu olu de taharatu khabathi ako ay qaida do dima ko ni ya don ka fo saniya ni fly ika don ga fo wala yasihhu al-jami'u koni ashitenya tahara in fla fen ashitenya illa bil ma'i fo na karani ji saniya in fo ni ya kani ji at-tahiri jimi saniya leno al-mutahhiri jimi be fere fana la saniya donc jika ke akasanu doron tede ale bɛ se ka fɛn wɛrɛ lasaniya ni o tɛ hadathu saniyali ani khabathu saniyali o fila si tɛ se ka kɛ fo ka kɛ ni ji ye a y'a faamu o kɔrɔ a b'a dɔn khabathu dɔ ye basi ye joli o ye khabathu dɔ ye ni joli kɛra i ka fini na n'i nana ni kafeji ye ka kafeji bɔ a kan safinɛ k'a la k'a ko fo joli in bɛɛ taara mais sariya la a ma saniya ka d'a kan i m'a kɛ ni ji ye a bɛ fɔ ji min bɛ saniyali kɛ tɔgɔ wɛrɛ tɛ ji min na ji kɔ mais n'i ko kafeji nɔnɔji naji o y'a yɛlɛmalen a ye nin faamu لا يصح الجميع أشيت سكك إلا بالماء الطاهر المطهر أو ماء طاهر المطهر وجمعين وهو الذي أدجي لم يتغير لونه أنيما يلما أو طعمه أجما يلما أو رائحته أكسما يلما نيجي كون من شغلا جيني يلما لنته أكسا يلما لنته أجا يلما لنته أدجي ميم ويلي كو الماء طهور إن شئت تقول الماء الطاهر المطهر أفهم طيب بما يفارقه غالبا كوجين يما يلماني فني فميني جيت نيون في ما تشامنا أفهم فمي نالني جيت نيون في ما تشامنا ناني ما يلمانو دوي akasa ma yalama n'o dɔ ye a ja ma yalama n'o dɔ ye o kuma o de ye ji ye sariya ka sanuyali bɛ se ka kɛ ni ji min ye i b'a faamuya o la k'a fɔ ni ji ɲɛ yɛlɛmana ni fɛn ye fɛn min ni ji tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn min ka jan ji la a ka ca la ala fɛ ale ni ji in tɛ dorongo ɲɔgɔn na ni ji yɛrɛ yɛlɛmana n'o o fɛn ye walima kasa yɛlɛmana n'o ye walima ja yɛlɛmana n'o ye o ji tɛ se ka kɛ ka sariya baaraw kɛ bilen bima yufariquhu ghaliban fɛn min ni ji tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ca la ala fɛ fɛn min ni ji tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka zeiti i n'a fɔ tulu wa samini ye sirimɛ dɔw b'a wele ten a b'a dɔn ni nɔnɔ sigira nɔnɔ bɛna sunɔgɔ waati min na a bɛna simi waati min nɔnɔ simintɔ ji dɔ bɛ kɛ a la a y'a faamu ji in dama mana fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ tulu ye o bɛ kɛ tulu yɛrɛ yɛrɛ o de ye samini wa dasamu ye kɛn ye a bɛɛ b'o dɔn كله والوضح وضح كتابه عرب كتابه لا كل ما يتعلق بأصواف الغنم من البعر والبول نما من بيكانكو كلاما نترى ولا لا بيكان من دا وبدا يرمنا نا ولي لا يتي فين جلا جلا دو غلو يا فرلا ونون كوكودي وذحوي والصابون نسفني والوسخ أن النقو هذا اسم عام ونحوه ونون يعورو أيا فهم نون فين فلا نولو يجيسرو كجي مانغتو سبعين دولار كلين يلما
o kɔrɔ ko ji tɛ se ka kɛ ka sariya saniya kɛ bilen i faamuna o kɔfɛ a ko wala ba'sa bit-turabi ko baasi tɛ buguri la bi maana ni ji ɲɛ yɛlɛmana ni buguri ye baasi t'o la ni palan falen do ji la poussière nana wuli dɔrɔn ka sin ka a kɛ palan na ji la fo ka ji couleur yɛlɛma baasi t'o la saniya bɛ se ka kɛ n'o ye walhama'i ayiwa walhama'i hamaw ye bɔgɔ finma dugukolo yɔrɔ dɔw bɛ yen olu bɔgɔ finnen don ni o ye ji ɲɛ yɛlɛma baasi tɛ o la wasabkhati ani kɔgɔma dugukolo ji bɛ yɔrɔ min na ni kɔgɔ b'a dugukolo la o kɛra sababu ye ka ji ɲɛ yɛlɛma baasi tɛ o la seliji bɛ se ka taa n'o ye janaba bɛ ko n'o ji sugu ye walkhuz umdatul bayani tigi ko tahlubu do tahlubu ye jumɛn ye an b'a wele ko worole o ye jumɛn ye jida la sisan i bɛ taa ji yɔrɔ dɔw sɔrɔ ye a bɛ n'a fɔ fɛnw fara-farala ɲɔgɔn kan fo ka yɔrɔ couleur kɛ i ko binkɛnɛlama alaysa kadhalik voilà o de ye ko ni ji fana ɲɛ yɛlɛmana ka sababu parce que ji min b'o yɔrɔ la i b'a ye i n'a fɔ couleur binkɛnɛlama de o tɛ ya donc o ji ɲɛ yɛlɛmali n'o sababu ye o fana tɛ baasi ye a n'o ɲɔgɔn wɛrɛw faslun إذا تأينت النجاسة غسل محلها ko ni nɔgɔ yɔrɔ dɔnna i b'o yɔrɔ ko ni nɔgɔ yɔrɔ dɔnna i b'o yɔrɔni nɔgɔ bɛ yɔrɔni min na tigitigi i b'o de ko dɔrɔn فإن التبست غسل الثوب كله nka ni e ma nɔgɔ yɔrɔ dɔn i kɔni b'a dɔn nɔgɔ y'i ka fini sɔrɔ nka yɔrɔ jumɛn don i m'o dɔn diyagoya i bɛ fini bɛɛ ko ومن شك في إصابة النجاسة نضح ko ni maa min sigara i ka fini nɔgɔ y'a sɔrɔ wa nɔgɔ m'a sɔrɔ e sigara o la o fura ye min ye sariya la yaasa i kana don bato la ni nin sigasiga nin ye i bɛ ji furufuru i ka fini na an tilara min na ta'ayyanati najasa nɔgɔ y'a sɔrɔ i b'a yɔrɔ dɔn tigitigi mais e sigara ne ka fini nɔgɔ y'a sɔrɔ wa nɔgɔ m'a sɔrɔ k'i bɛ ji funfun a la o y'o o fura ye sariya la وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه nka fɛn dɔ ye ka fini sɔrɔ e sigala est-ce que nin fɛn in nɔgɔ don wa walima nɔgɔ tɛ foyi t'i kan o misaliya e bɛ ka taama dɔ sina ka ji seri ka bɔ so kɔnɔ i tɛmɛtɔ ji buruburu seri ma est-ce que min bɔra nin tigi ka so kana ji gansan de don wa walima ji nɔgɔ b'a la de o sigasiga min b'i la sariya ko foyi t'o la k'i ka taa limada ka da kan al-aslu tahara al-aslu fil a'yan tahara ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع إلا أن يخاف خروج الوقت karamɔgɔkɛ ko ni maa min man tadhakkara najasata ni mɔgɔ min hakili jigira nɔgɔ la wa huwa fi salati k'a sɔrɔ i b'i ka seli kɔnɔ qata'a i bɛ seli tigɛ illa an yakhafa khuruj alwaqti ko fɔ ni i siranna ni ne ye seli tigɛ seli waati ni ye seli tigɛ k'a fɔ n bɛ nɔgɔ in ko walima n bɛ n ka fini falen seli waati bɛna taa kan da o yɔrɔ la i tɛ seli tigɛ dɛ i bɛ taa i ka seli fɛ ka nɔgɔ in to i la ka da kan u b'a fɔ المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على غيره من شروط الصلاة واتي كوري كجلة سيلي شرطي ب من كجلة ب واتي دي قلنا لون مغوكو إمام مالكي أياك موطا يردمني فامي وهي أوقات دي أيا دمنا نوي
mɔgɔ caman b'a daminɛ ni saniya cogow fɔli ye nka imam maliki y'a daminɛ ni jumɛn ye waatiw fɔli ye ka da ka saniya in yɛrɛ tɛ diyagoya e kan fɔ waati de ka don donc waati ko ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ. ومن صلى بها a ye a fɔ nin cogo in na ni bɛ se ka kɛ nɔgɔ dɔ ye i ka fini sɔrɔ a y'a sɔrɔ sabu sabula sa e ko ni seli waati sera n bɛna madiyu y'a sɔrɔ sa walima bawulu y'a sɔrɔ walima joli yɛrɛ y'a sɔrɔ e ko ni seli waati sera n bɛna ko e nana don seli la k'a sɔrɔ i kun ɲinɛnen don nɔgɔ in kɔ e hakili jigira la sisan k'a sɔrɔ i bɛ seli kɔnɔ ko ne ka fini nɔgɔ kun y'a sɔrɔ o yɔrɔ la karamɔgɔkɛ ko yan k'i bɛ seli tigɛ a ma walawalali k'a la an bɛ da o ma k'i bɛ seli tigɛ ko fɔ ni i sigara seli waati bɔli la. ومن صلى بها ناسيا ko ni maa min ye seli kɛ ka ban ni nɔgɔ nin ye i ɲinɛna nɔgɔ kɔ i tilara seli la وتذكر بعد السلام i hakili nana jigin a la salamu bilalen kɔfɛ dɔn i hakili jigira la k'a sɔrɔ i bɛ seli la o tɛ ya nka nin na e hakili jigira la seli bannen kɔ أعاد في الوقت ko n'a y'a sɔrɔ seli waati ma ban i bɛ segin a kan ni seli waati ma ban i bɛ segin o seli kan i tilara seli min na nin فصل waati min ko don yan a bɛ n'o f'i ye n'an ye awqatu waati darura o de ko don waati darura fi dhuhrayn ila al-isfirari wa qila ila al-ghurub sayati. فصل فرائض الوضوء 7 ni y'an donnen ye walanda wɛrɛ la o ye jumɛn ye seliji tɛ ɲɛ fɛn minnu kɔ pewu o de tɔgɔ ko fara'idul wudu seliji tɛ ɲɛ minnu kɔ ni seliji ta k'i pan ale kelen kunna o ye seliji ko tiɲɛnen pewu i y'a faamu ɲinana t'a la n t'a dɔ t'a la o ye seliji ko tiɲɛnen o de ye fara'idu laɲini ye a y'a faamu. ko ye 7 ye fara'idul wudu 7 don seliji tɛ ɲɛ ko minnu baara minnu kɔ 7. النية a fɔlɔfɔlɔ ŋɛniɲɛ i bɛna baara min kɛ i ye seli daga ta kun min kama f'i k'o de jigin i kunna k'a fɔ n bɛna nin kɛ a b'a dɔn o kɔni ka nɔgɔ ka d'a kan hakilima tɛ se ka wuli ka seli daga ta k'a sɔrɔ i t'a ta kun dɔn a y'a faamu donc ŋɛniɲɛ o y'a fɔlɔ ye. وغسل الوجه ani ɲɛda koli o y'a filanan ye. وغسل اليدين ɲɛda ye jumɛn ye k'a ta tulo la ka se tulo ma k'a ta kunsigi bɔyɔrɔ la ka na se bɔmɔnkɔlɔ cɛmancɛ in ma bɔmɔnkɔlɔ ma bɔmɔnkɔlɔ dugumala ka na kan na olu tɛ wajihu la olu tɛ wajihu ye. وغسل اليدين إلى المرفقين ani ka i bolo kala fila ko ka se nɔngɔnkuru fila ma. ومسح الرأس ani ka i kunkolo masusa bolo koli ta yɔrɔ la a hakili to fɛn na la dɔnnibagaw b'a fɔ ko bolo koli a bɛ daminɛ boloŋɛnin de la min atraf al-asabi' ila al-mirfaq a bɛ fɔ nin de ma ko bolo koli mais mɔgɔ caman b'a ou bien dɔw b'a daminɛ tɛgɛ dugumala in bolokala u bɛ tɛgɛ sen bɔ a la tɛgɛ fara sen bɔ a la k'a daminɛ bolokala dugumala in ka na mirifaku la o ye filiba de ye o ye filiba ye o kɔrɔ k'i ka seliji ta a ma ɲa ni seliji ta ma ɲa seli ma ɲi dɛ a y'a faamu donc o yɔrɔ in kan ka fɔ mɔgɔw ye dɔnnibagaw ye nin de fɔ i ye tɛgɛ koli min kɛ seliji ta daminɛ na sani i kana se yan ma tɛgɛ ko i b'a dɔn i b'a daminɛ ni tɛgɛ koli ye siɲɛ 3 dɔnnibagaw ko k'o ye sunna ye tɛgɛ koli o yɔrɔ la o ye sunna de ye a koli bolokala fɛ o ye farida de ye sunna tɛ farida wasa. وغسل الرجلين إلى الكعبين kunkolo masusali kɔfɛ sen koli ka taa se alikabakuru 2 ma o fana ye farida ye seliji ti ɲa o kɔ dɛ. والدلك والفور
terekeli selji ti ɲa o kɔ terekeli laɲini ye jumɛn ye n'i bɛ ji bɔ i farisogo yɔrɔ min kan i k'i bolo tɛmɛ ni ji bɔnnen kɔ a kan i k'i bolo la tɛmɛ a kan kana ji surundu a kan ten dɔrɔn o tɛ wele ko wusulu o ye sɔbu ye o kɔrɔ k'i ye ji bɔ i farisogo kan mɛ n'a fɔra ko k'i farisogo ko fɔ bolo de ka tɛmɛ a kan a y'a faamu imam maliki n'a ka maaw ka faamuya o ye walfawru ani k'a ko kɛ yɔrɔnin kelen ko ye k'a ko kɛ yɔrɔnin kelen ko ye fawru laɲini de y'o ye n'i bɛ selijita la n'i y'a daminɛ dɔrɔn a bɛɛ kɛ yɔrɔnin kelen i teliya i k'a bɛɛ kɛ yɔrɔnin kelen teliya kɔrɔ tɛ yan ye haraba fo k'i pan yɔrɔ dɔ kunna laɲini t'o ye dɛ nka i kana selijita yɔrɔ minnu kan ka ko kanu furancɛ don ni ɲɔgɔn cɛ furancɛ la min b'a to fɔ i tilara min na o jara k'a sɔrɔ min b'o kɛrɛfɛ i ma se o ma n'i y'o kɛ seliji tiɲɛna fawru laɲini de y'o ye wa sunanuhu seliji ta la a sunan laɲini ye jumɛn ye ko gɛlɛn minnu bɛ seliji ta kɔnɔ silamɛ man ka dabɔ a kama k'u ye u to yen pewu mais don dɔ la i panna a kunna walima i ka ji dɔgɔyara a ma i ma se k'olu kɛ a tɛ fiɲɛ bila seliji la minnu y'a la diyagoya bilen an tilara o de la ten ninnu ye selijitala o ɲininen don wa sunnatun ma ahmadu qad wazaba alayhi wa dhuhuru fihi wajaba o b'a taarifu ten ko min ni alakira dumɛna k'a ma to yen wa maaw y'a ye a b'a kɛla ko ye a m'a kɛ dogo yɛrɛ fana na donc o fɛn sugu mɛ dalilu sɔrɔla k'a fɔ diyagoya tɛ o fɛn sugu silama kɔni n'i bɛ alakira kɔ alakira ka di i man k'olu to i ka bato la cogo si sallallahu alayhi wa sallam malikiya b'o de wele o sunanu o de la u ka a bɛ nɔ ye ka ta tɔhara la ka se sɔlatu ma u bɛ baaraw tila ka taa faraid sunan fadailu ghaslul yadayni ila al-ku'ayni selijita daminɛ na tigɛ fura fila koli kana se ku'ayni ma ku'o ye jumɛn ye tigɛ fura dan yɔrɔ min bɛ bɔ kurunin min filɛ nin ye n'a bɛ bolokala ni tigɛ fura bɔ ɲɔgɔn na o de ye ku'o ye o fila inda shuru'i selijita daminɛ wal madmadatu ani damuguri o fana ye sunna ye wal istinshaku ani ji don nun na ka ji furo ka don i nun na o ye sunna ye wal istinfaru ani ka ji digi ka bɔ i nun na o ye sunna ye waraddu mashir ra'si kunkolo masusali i b'a dɔn a y'o fɔ faraidu fɔtɔ o tɛ yan mais jumɛn ye farida ye kunkolo masus i tigɛ daminɛli i tigɛ dali kunkolo daminɛ na k'a sama ka taa kɔfɛ o de ye farida ye mais ka segin ka bɔ kɔfɛ ka na ɲɛfɛ o ye sunna ye a y'a faamu wa mashul uznayni ani tulo fila masu sali o fana ye selijita kɔnɔ o ye a sunna dɔ ye wa tajdidul ma'i lahuma ani ka ji kurakuraya tulo fila masu sali kama o fana ye sunna ye o kɔrɔ sunna fila de bɛ tulo la yan tulo yɛrɛ masusali o ye sunna ye ka ji kurakuraya tulo masusali kama o fana ye sunna ye ni mɔgɔ min ye kunkolo masusa ji buruburu min b'i bolo la i sina k'o kɛ ka tulo ta kɛ o kɔrɔ tulo masusali e y'a sunna kelen kɛ mais i ma tɔ kelen kɛ wa tartibu bayna al fara'idi ko a ye wajibi bilen minnu bɛ selijita kɔnɔ n'o fɔra sisan k'olu dalakɛɲɛ o ye sunna ye o kɔrɔ ɲɛda koli k'o kɛ sani i ka bolokala ko i k'o fila fana kɛ sani i ka kunkolo masusa i k'o saba kɛ sani i k'i sen ko a y'a faamu a dada ɲɔgɔn kɛrɛfɛ tan o ye sunna ye fil mashhur min al madhhab o ye sunna ye o kɔrɔ bɛ di ni mɔgɔ min y'a daminɛ i sen na ka yɛlɛ i ka seliji ka ɲi nka sunna taara k'i da sunna baraji taara k'i da wa man nasiya fardan
من أعضائه فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده. أيوة. ومن نسي فرضا، انتبهوا لكلمة فرضا، كوني ما مننا سلجي بارا واجبي بلندوكو من أعضائه كابو أسينفونا يرم نغانغا كونو يرون نانيني نيدا بلوكالا كنغلو مسوسالي سينكولي إننا منكو فإن تذكره بالقرب إننا كو إتمنى لدروي حقلي جيرالا فعله يبسيكي كاكي وما بعده أني يرم مالي كوفي يبسيكو كناكا إننا إبانا nkini moloko likuna ye numa moloko ki kungolo masusa iko ki sengo doro nya ya ejifoite ikini molola donc ibe se igana kini molo no fe ibe kini molo inko kasigi numa moloka kasigi kungolo kan kasoro ka sengo sa wa in tala fa'alahu wahdahu nga ni wati jana ibale dronko inyana na min ko ni bo dronko min ba ko ite sego kamle aya famu ye anye ko ni tugula ni wati jana li e jumai uko ebe seljita minke ni raw jara isi won jara o koro ko wati jana wa aada man salla qablahu ni akarati ibe segi ga selika na ibe segi selika wati jane ekun seljita o jugula ka selike ko do kon nana sababu ndo nana ya donga fo ikun nana yoro inko ola ibe segi ikun seliminke ibe sego selika muna kadaka enyina na seljita farida doko seljita dunte dafani ote ni seljita madafa selimin kera o selimai o kuma ibe segi selika sa wa in taraka sunnatan fa'alaha wala yu'idu as-salah ni ma min ye ay sunna mun fo sisa seljita sunna ni ma min nyina no doko walma ma fo ko nyina na ya intabihu akogo ni ma mi iyo dotoi hani ya dawa kama aya famu inyina na walma ya dawa kama sunna in dotoi fa'alaha ibo sunna tokoke wala yu'idu as-salata nga sani ko sunna tokoke ikun seliminge ite sego selika odi don mago ka fen nun bobo nyona annafan do de ni aya famu kada kan do be se ka fo mun ye don mago blani ko sobe la ala kira ya beke amabawa anta beke kan yere soro ay mun yu bla ko sobe la ka doke farida ka doke sunai ka doke fadailu nsugo ni do ba la ni mo kedron o e bato cheni do ba la o e baraji ni ko e abika bato sangorota aya famu aba baraji bunya ngani nyina na ko walma ni ya to ka bato tiche wa man nasiya lum'atan ghasalaha wahdaha bi niyyatin koni ma min nyina na kurinin do ko iseljita yorola ebe seljita la yoronin do be jimo soro o kera sena sa o kera bululaw yoronin do be jimo soro wayambagi kamugo an kana nunga mugo la donia ka fuye ma chama me seljita chana nongonta yoro surtout yoronin nu flibe mugo chama soro ube pa akuna donc ibe mugo utambiwo ala abo chola senfana sen tontoli yoron nu sen kofela yoron nu mugo yoron do be se gata soro la jima soro abe ko fiti defo ko ni yeselji takaba yoronin do turai jima min soro ko ibo ko biniya iba ganin ngene de iba ganin ngene bi mana selji nga selji dafali ibo ngene de taka yoron ko wa in salla qabla dhalika aada ni sella sani go yoron ko ibe segi selika kadaka isella ka soro selji madafa ومن تذكر المضمضة نما مي حقلي جيرا دمغريلا والاستنشاق اني جيدوننا بعد ان شرع في الوجه كاسرو ني كولي دامنه كبا ني كولي دامنه يا حقلي جيرا كا ني فانا نوني داكنا
فلا يرجع إليهما ite segi kana olu nɔfɛ dɛ k'a fɔ ka bɔ ɲɛ la k'a fɔ k'i bɛ segi kana i da ni i nun ko ayi o tɛ kɛ حتى يتم وضوءه f'i ka tila i ka seliji la n'i tilara seliji baaraw la tuma min na i bɛ sɔrɔ k'u ko sisan o y'o bannen nka k'i to ɲɛda la u ko k'i tɛ bɔ farida la ka na sunna nɔfɛ وفضائله fadailuhu seliji ta baraji ɲini ko misɛnninw fɛn minnu don u kan ka kɛ nka olu fana ɲinini gɛlɛyalen tɛ i ko sunaniw ta i y'a faamu baraji ɲini ko misɛnninw a tasmiyatu seliji ta daminɛ na k'a fɔ bisimilahi والسواك ani ka gɛsɛ ɲimi seliji ta kuma والزائد على الغسلة الأولى ani min bɛ fara koko fɔlɔ kan yɔrɔ minnu bɛ ko ɲɛda bolokala i b'a dɔn olu bɛ ko saba saba o tɛ min bɛ fara siɲɛ fɔlɔ kan o ye fadila ye o kɔrɔ bɛ di ni fɔlɔ ye labɔli kɛ ni fɔlɔ o ye labɔli kɛ ji fan bɛɛ sɔrɔ siɲɛ fɔlɔ la filanan ni sabanan o ye fadila ye a zaidu min farala alal ghaslati ula koliko fɔlɔ kan في الوجه ɲɛda la واليدين ani bolo fila والبداية بمقدم الرأس fadila dɔ ye jumɛn ye n'i b'i kunkolo masusa i k'a daminɛ tenda la وترتيب السنن a ye sunanu minnu fɔ ka tɛmɛ i k'olu fana dalakɛɲɛ k'olu dada ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o fana ye fadila ye a b'a kalama faraidu k'olu dada ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o ye sunna ye sunanu k'olu dada ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o ye fadila ye وقلة الماء ani ka ji dɔgɔya seliji ta waati على العضو i sinfon kan وتقديم اليمنى على o kɔrɔ اليسرى ji tiɲɛ ka ji caya seliji ta la o tɛ fɛn ɲuman ye ji bɔn sururu dɔrɔn o tɛ ko ɲuman ye an bɛɛ b'a jateminɛ sisan n'an bɛ seliji ta worobinɛ na i b'a dayɛlɛ k'a bila a bɛ bɔn i bɛ tigɛ don a kɔrɔ k'i tigɛ ko i bɛ tigɛ bɔ a kɔrɔ i bɛ k'i tigɛ ko worobinɛ bɛ suru la ɲɛda i bɛ tigɛ don a kɔrɔ i bɛ k'i ɲɛda ko yɔrɔ min na a bɛ suru la ne y'a dayɛlɛ seliji ta daminɛ e t'a datugu fɔlɔ e t'a datugu bilen fiyewu f'i ka tila sani i ta tila o y'a sɔrɔ ji min bɔ na yɛrɛ o ka ca e yɛrɛ ye min kɛ k'i seliji ta ye a y'a jateminɛ ni tiɲɛni don walima ni tiɲɛni tɛ ka taa وتقديم اليمنى على اليسرى ani n'i bɛ ka i sinfo i yɔrɔw ko yɔrɔ minnu ye fila fila ye i ka nkinifɛ fan i k'o ko sani numanfɛ fan cɛ o kuma laɲini ye mun ye n'i bɛ bolo ko la bolokala fila ka nkini bolo ko sani numan bolo cɛ o ye fadila ye ka nkini sen ko sani numan sen cɛ o ye fadila ye a y'a faamu voilà i b'a faamuya o kɔnɔ k'a fɔ ni maa min y'a daminɛ a nkini bolo la a numan bolo la n'i y'a daminɛ numan bolo la k'o ko nkini bolo ɲɛ seliji ta ka ɲi nka baraji ɲini ko dɔ bɛ yen e m'o k'a la ويجب تخليل أصابع اليدين n'i bɛ seliji ta la k'i boloŋɛninw cɛ bɔ takhlilu kɔrɔ i boloŋɛninw k'a don i boloŋɛninw ni ɲɔgɔn cɛ o ye diyagoya ye ويستحب في أصابع الرجلين mais seɲɛninw ka seɲɛninw cɛ bɔ k'i boloŋɛnin don i seɲɛninw ni ɲɔgɔn cɛ ko o ye mustahabu ye o kanunen don dɔ in ye diyagoya ye nin kanunen don bon yɔrɔ in nana sharhu dɔ in na n ye kisa dɔ fɔ bayna malik wa abdullah ibn wahab o bɛ yen ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء ko bumunsi fɛgɛma n'i bɛ seliji ta la o fana cɛbɔli ye diyagoya ye bumunsi fɛgɛma ye jumɛn ye bumunsi min ni a tigi golo bɛ y'a kɔrɔ a y'a faamu o cɛbɔli ye diyagoya ye aleykum salaam seliji ta la دون الكثيفة nka bumunsi girima bumunsi min tulen don a tulenba ka bolo don o la k'o cɛbɔ ayi o tɛ diyagoya ye min ye o la diyagoya ye ɲɛda kotɔ i bɛ bolo tɛmɛ ale sanfɛ ka jigin ka d'a kan ɲɛda ye jumɛn ye
ini ma wɛrɛ kunbɛ tɔ a bɛ min ye i kunkolo yan fan na a bɛ wele ko ɲɛda bonbonsi min tulen don o golo tɛ ye donc ale yɛrɛ de bɛ ye donc i b'i bolo tɛmɛ ale sanfɛ dɔrɔn ka jigin mais ka a fɔ k'i bɛ ji ta ka a kɛ tan fɔ ji ka taa i golo sɔrɔ bonbonsi tulenba jukɔrɔ o ɲininen t'i fɛ. ويجب تخليلها في الغسل ولو كانت كثيفة. ko bonbonsi cɛbɔli o ye diyagoya ye janaba ko la hali n'a y'a sɔrɔ bonbonsi tulenba don. faslun. ka d'a ka janaba ko la diyagoya fɔ ji ka i golo de sɔrɔ. faslun. nin ye walanda kura ye. nawaqidul wudu'i. seliji cɛnfɛnw olu de bɛna ɲɛfɔ. nawaqidu jamu naqid wa naqidu yani shay'ani la yajtami'ani fɛn fila min tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan olu bɛ wele wala o kɔrɔ fɛn minnu bɛna fɔ sisan n'olu bɛ yen dɔrɔn seliji tɛ yen ni seliji bɛ yen dɔrɔn olu tɛ yen a y'o faamu donc ale bɛna olu ɲɛf'i ye yan sisan. ahdathun wa asbabun. ko seliji cɛnfɛn ninnu k'olu ye sigiyɔrɔma fila ye dɔw bɛ yen olu ye nɔgɔw yɛrɛw ye nɔgɔw don o de la bi walanda daminɛ an ko hadasu fikotigiw fɛ yen kɔrɔ dama dama b'a la o tɛ walanda daminɛ kɔrɔ min b'a la almanu almutarattab taharatu hadath o hadasu kɔrɔ ye almanu almutarattab ala al-a'dha a y'a faamu mais yan hadasu kɔrɔ nɔgɔ in yɛrɛ a y'a faamu ahdathu nɔgɔ wa asbabun ani sababuyaw olu tɛ nɔgɔ ye dɛ nga o bɛ se ka kɛ sababu ye ka nɔgɔ bɔ i la donc olu jatera k'a fɔ ko nɔgɔ don min bab inzalil madhinnati manzilatal ma'innati. al ahdathul bawl. ko nɔgɔw ye jumɛn ye o ye ɲɛgɛnata wal gha'itu ani kabinɛlata wal rihu ani fiɲɛ bilali wal mazyu ani madhiw wal wadiyu ani wadiyu madhiw ni wadiyu ne kɔni tɛ olu dɔ bamanankan na tɛ o dɔ bamanankan na mais karamɔgɔkɛ yɛrɛ bɛna madhiw fɔ mun don madhiw ye mun ye a bɛna o walawala an bɛna o walawala ye wadiyu ye mun ye risala tigi ko ale ye wadiyu fɔ a ka kitabu kɔnɔ a ko k'o de ye ji ye ji min ka girin a ka girin a bɛ bɔ a tɔgɔ bɛ di ɲɛgɛnɛ laban ni maa min ye baliguyara ɲɛgɛnɛkɛ laban a ka ca la fana ni maa min furulen don a n'a furuɲɔgɔn famana ɲɔgɔn ma ɲɛgɛnɛ laban na ale b'a ye fɛn giriman dɔ bɛ bɔ a ɲɛ jɛlen don nka a yɛrɛ b'a tigitigi a b'a dɔn k'a fɔ nin tɛ ɲɛgɛnɛ dɔ ye ka d'a kan siminen de bɛ bɔ o de ye wadiyu ye risala tigi ko amal wadiyu fa huwa ma'un abyadun khathirun yakhruju bi ithri al-bawli a y'a taarifu ten n'an sera kitabutigi bɛna maziw fɔ an bɛna fɔ ye wal asbabu sababuya minnu bɛ seliji tiɲɛ an-nawmu ath-thaqilu sunɔgɔ girinma ni maa min sunɔgɔra ka sunɔgɔ giriya i ka seliji tiɲɛna u ko sunɔgɔ girinma ye jumɛn ye mankutu 3 mankan minnu bɛ kɛli kɛrɛfɛ n'i tɛ o mɛn o kɔrɔ k'i ka sunɔgɔ ka girin dɔ nan'i fo i ma bɔ a kalama walima e sunɔgɔra ka fɛn dɔ to i bolo e sigilen bɛ leçon ta la kitabu b'i bolo kitabu in nana bɔ ka bin ka sɔrɔ i ma bɔ a kalama o kɔrɔ k'i ka sunɔgɔ kun ka girin walima i sunɔgɔra fo k'i daji bɔ o kɔrɔ k'i ka sunɔgɔ ka girin u ye nin mankutu 3 de fɔ n'o ye ɲɔgɔn ni nin kelen o kelen ye sunɔgɔbaatɔ sɔrɔ o kɔrɔ ko sunɔgɔ giriyara wal igma'u ani kirini ni maa min kirila seliji tiɲɛna was sukru suli ni maa min sura seliji tiɲɛna wal junun ni fa ye mɔgɔ minɛ seliji tiɲɛna wal qiblatu
embrasseli ni maa min ye cɛ ni muso n'u ye ɲɔgɔn embrasser seliji tiɲɛna nka seliji tiɲɛna jumɛn ni da de dara da la walawalali t'o la seliji tiɲɛna cɛ da dara muso da la o ye o seliji tiɲɛnen ye mais ni a ma kɛ da fila ye a kɛra da ni tama ye o walawalali min b'o la o ye lamsu ta kiti ye o bɛn'o fɔ sisan walamsul mar'ati ani ka maga muso la in qasada lazzata n'i y'a dabɔ diya sɔrɔli kama i ka seliji bɛ e magara muso la e y'a dabɔ yaasa i ka bɔ i cogo la seliji tiɲɛna i bɔra i cogo la sa o i ma bɔ i cogo la o seliji tiɲɛna i ŋaniya kama aw wajadaha walima e magara muso la e ma dabɔ diya sɔrɔ i ka ma koyi i ma dabɔ i ka bɔ i cogo la nka i magalen kɔ a la i bɔra i cogo la seliji tiɲɛna nadaran lil haqiqa wa masu dhakari a b'a dɔn kitabu ko tigi ko ya ko masul mar'ati donc al mar'atu huna wasfun tardi yani la mafhuma lahu ay mar'a mun fɔ yan wala kitabu dɔw b'a fɔ wa masu man yushtaha adatan kitabu dɔw b'a fɔ ten ka maga fɛn na fɛn min bɛ i bɔ i cogo la laada la fɛn min b'i cogo la o bɛ fila bɛ ta muso magara cɛ la o ni a bɔra cogo la walima a y'a dabɔ a kama a ka bɔ a cogo la kiti b'o cogo la mais kitabutigi dɔw b'a fɔ masul mar'ati ka d'a kan olu ye cɛw de olu de y'a sɛbɛn donc min b'olu bɔ o cogo la o ye muso ye donc kuma bɛ fɔ o cogo de la wa masu dhakari bi batinil kaffi ani ka maga i ka kulusi jala la ni tɛgɛ kɔnɔna ye aw bi batinil asabi' walima bolongɛninw kɔnɔna n'a kɛra ni tɛgɛ kɔnɔna ye tɛgɛ fura kɔnɔna walima bolongɛnin kɔnɔna o de bɛ seliji tiɲɛ nka n'a kɛra ni bolokala yɛrɛ ye bolokala yɔrɔ dɔ sera kulusi jala ma walima tɛgɛ kɔfara o magara kulusi jala la o tɛ seliji tiɲɛ a sariti ye fana foyi kana kɛ tɛgɛ kɔnɔna ni kulusi jala cɛ fini kana k'u ni ɲɔgɔn cɛ mais ni fini bɛ yen a tɛ seliji tiɲɛ dɔw b'a fɔ fo ni fini ka magan kojugu ni fini magayara kojugu o fana bɛ bolo yɛrɛ dɛmɛ nɛgɛ tɔ wulili la teliya la donc seliji bɛ tiɲɛ wa man shakka fi hadathin wajaba alayhi alwudu ko ni maa min sigana seliji tiɲɛ fɛn dɔ y'i sɔrɔli la a bɛ diyagoya i kan i bɛ segin seliji kan o kɔrɔ e ye seliji ta i ye seliji ta sisan ka lansara seli o siga t'i la k'i ye seliji ta ka lansara seli fitiri nana se e tora sigasiga la est ce que ne ka lansara seliji in kɔfɛ seliji tiɲɛfɛn dɔ ye n sɔrɔ wa a ma n sɔrɔ n ka seliji tiɲɛna wa a ma tiɲɛ n'o siga nan'i la malikiya fɛ diyagoya i bɛ seliji kura ta e y'a faamu n'i selila ni o cogo la ni sigasiga o ye i ka seli man ɲi illa an yakuna muwaswisan ko fana sɔrɔ wasuwasu bana b'i la sigan bana dɔw yɛrɛ kɔni bɛ o cogo ye siga de ye ale bɛ siga kojugu sigan bana b'a la a b'a dɔn ala k'an bɛɛ kisi a ma n'a ye maa mun sɔrɔ a la a ka gɛlɛn u ka bato ka gɛlɛn donc ko n'a sɔrɔ i b'o cogo la fala shay ale ko foyi t'i la dɔw bɛ yen an yɛrɛ seli daminɛ na u bɛ se ka kibaru tigɛ ko 5 kɛ a b'a tigɛ a bɛ siga est ce que ale ye seli ŋɛniya wa a ma ŋɛniya a bɛ tila k'a tigɛ tuguni a bɛ siga a dɔ bɛ yen a bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ k'a b'a seliji ta seli bɛ ban k'a sɔrɔ a bɛ yen yani a fɛn fura min b'a la fukahaw ye min fɔ dɔrɔn i kan'i kɔfilɛ a la o dɔrɔn de y'a fura ye ويجب عليه غسل الذكر كله من المذي ko ni maziw bɔra maa min na ni karamɔgɔkɛ bɛna o fɔ ko ni maziw bɔra mɔgɔ min na ko a bɛ diyagoya o kan maziw bɔyɔrɔnin dɔrɔn tɛ dɛ k'i i ka kulusi jala bɛɛ ko ka taa daminɛ fɔ a laban i b'a bɛɛ ko wala yaghsilu al-unsayayn k'i tɛ unsayayinin ko o ye min filɛ nin ye kulusi jala duguma k'i to o ko o koli t'i ka diyagoya ye mais kulusi jala kɔni bɛɛ koli y'i kan diyagoya ye wal mazyu
هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى بالتفكر أو نظر أو غيره. comme maziw de ji ji min me bɔ baligu la ni nege wulila ni a nege wulila bon a ko ladatu sugra ka da kan kafoɲɔgɔnya o ladda de u b'o wele ko ladatul kubra nga min bɛ kɛ sani kafoɲɔgɔnya cɛ u b'o wele ko ladatu sugra donc ko ni ji min bɛ bɔ baligu la ni a nege wulila nege wuli in kɛra ni miri de ye sa o maa min ka d'ale ale miril'o la a sigira k'a miiri o la walima a ye ja dɔ de filɛ o kɛra sababu ye k'a ka kulusijala ɲigi kun ɲigi walima ka tafe bolo kun ɲigi ji magama min bɛ bɔ i la o yɔrɔ la o de tɔgɔ ko maziyu a y'a faamu aw gayrihi walima n'a bɔra ni sababu o sababu ye sa a kɛra baroɲɔgɔnya o a kɛra fɛn o fɛn ni ji in kɔni bɔra baligu bɛɛ b'a dɔn donc o de tɔgɔ ko maziyu mais a tɔgɔ yɛrɛ ye jumɛn ye n'i ko bawlu an bɛ se ka tɔgɔ fɔ o la bamanankan na n'i ko gayitu an bɛ tɔgɔ fɔ o la bamanankan na mais maziyu wadiyu n bɛ se k'a walawala mais a tɔgɔ yɛrɛ ye nin ye bamanankan na ne kɔni ka se n sigiyɔrɔ in ma n t'a dɔn. faslun. nin ye walanda o yɛrɛ ye. la yahillu li ghayri al-mutawaddi salatun wala طواف ولا مس نسخة القرآن العظيم. كوني ولا ناي فمن بلينو مغوكا مغو من تسلجي لا نيغا سلجي تشنينو سلام يا ديننا اتبعيغا كوم نغا فلكو دي فيه اكوكا لا يحل لغير المتوضئ ني مغو من تسلجي لا اتدغا وتغي صلاة سلت دغاي ولا طواف الكوامن تدغاي ولا مس نسخة القرآن العظيم كما القرآن لا دافلين أغافي كو تايبورو كما لا درون وتدغاي ولا جلدها قرآن غلو ibadon ukume gulo de keka qur'ana hali sisange kofara mu megala ni kofara ni sanvelai ate manga ate daga yega maula la biyadihi ita kani buloyi wala bi'udi ka fogo me bergen do ta ko do akoro ka afiewu yalama noye ate kanoye wa nahwihi an min de hal min de bergeni ina fo ni gando ka fo be gando itikela ka tanoye atida illa al-juz'a minha المتعلم فيه ko fona kera qur'ana do qur'ana klangro do bimana qur'ana gafe dafalente qur'ana do wa ibe kala kalanin ke min kono sisan ya famu ko fona kera o ye noya dono la wala masu lawhi al-qur'an al-azim ko qur'ana ibadon blongono kalangro la o te qur'ana sebe yiri dɔ kan a b'a wele cogo di wala ka maga walan fana na o ti daga ala ghayri al-wudu k'a sɔrɔ i tɛ seliji la illa li muta'allimin fihi wala fo n'a kɛra kalanden min bɛ ka a kalan a b'ale min bolo kalanden misɛnnin ninnu aw muallimin yusahihuhu wala walima karamɔgɔ n'a bɛ ka kalanden ka kuranna sɛbɛ cogo min bɛ a ka walan kan ale bɛ ka walan de minɛ yaasa a k'o ladilan foti dɔ bɛ sɛbɛnlen in na karamɔgɔkɛ b'a fɛ k'o dilan o yɔrɔ la a bɛ nɔgɔya kɛra ale bɛ se ka maga a la. والصبي في مس القرآن كالكبير ko denmisɛnnin kuranna maga ɲɔgɔnyali kiti la a bɛ n'a fɔ mɔgɔkɔrɔba danfara t'u ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ daga maa si ye a tɛ daga denmisɛnnin ye a tɛ daga mɔgɔkɔrɔba ye. والإثم على مناوله له komi a b'a kalama k'a fɔ rufi al-qalam an salas denmisɛnnin t'a la donc komi a ko k'a tɛ daga a si ye e mɔgɔkɔrɔba min ko denmisɛn ka taa kuranna e min ye kuranna d'a ma dɛ a jurumi bɛ sɛbɛn de kan e tilara i ka kuranna kalan na saliya bolo ma e y'a di denmisɛn dɔ ma ko ka taa bila nɔ na k'a sɔrɔ a tɛ seliji la donc a jurumi bɛ de kan
walma yigo ko ata qur'ana taqadima ka surati siljila ajrun miga ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله koni mɔgɔ min y'a dabɔ a kama ni maa min selila bigayri wudu'in k'a sɔrɔ i tɛ seliji la amidan dabɔ kama bolo ma fa huwa kafirun lakdar tigi ko i kafiriyala k'i ye kafiri de waliyadu billahi ala k'an kisi o ma nin yɔrɔ in na komi kafiriya kuma b'a la o dun o ka gɛlɛn kosɛbɛ dɔnnibagaw ye walawalali min kɛ an k'o fɔ an n'a sɔrɔ a fɔra yɔrɔ dɔ in na ni mɔgɔ min y'a kɛ istighfafan wa istihza'an ko kuma kamo de ma k'a kɛ yani saboteli yɛlɛ bɔnna mago tɛ ko la n ta i yɛrɛ ye n'i y'a kɛ o kama o b'i sɔrɔ nka ni mɔgɔ min y'a kɛ tuma dɔ maloya kama ɲɛmasamɛya limaniya dɔgɔya maloya y'a to a y'a kɛ o bɛ kɛ cogo di e bɛ se ka kɛ seli la jama na sisan i bɛ to seli la i hakili bɛ jigin a la k'a fɔ e tɛ seliji la o yɔrɔ la tuma dɔw limaniya dɔgɔya bɛ se ka i fɛn ne bɔra sisan bɛɛ bɛna ɲɛ jɔna walima a donna tan i b'o seli dafa ten nka a b'i kɔnɔ k'a fɔ n'i bɔra yen i bɛna taa segin i ka seli in kan maloya ɲɛmasamɛya kama i bɛ se ka seli o dafa yen ten k'a sɔrɔ e tɛ seliji la o y'a sɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ i ka seliji tiɲɛnen don o yɔrɔ a tigi ye jurumi sɔrɔ mɛ a tɛ se kafiriya degere la dɛ a y'a faamu o de la fakihani dɔnnibaga malikiya dɔnnibaga ba dɔ don a ye risala sharhu umdatul ahkamu fana a y'o sharhu a k'o sharhu tɔgɔ ko rawdatul afham a k'o sharhu riyadul afham a k'o kɔnɔ walaw salla muhdithan muta'ammidan bila udhrin athima wala yakfuru indana wa inda al-jumhur wa hukiya an abi hanifata annahu yakfur bitala'ubihi aya famu wala ulla ma mi kitabu fana nazmu lakhdari mi ya nazmu aliko aka nazmuna wa kullu man bila wudu'in salla fa fasiqun la kafirun fil a'la ay fi al mashhur wal rajih ma min qawlinu atigi te kafiriya fona ya soro akon ya dabo yani al istihza' bid din na ya dabo kama selji dronte seliko dine shairu fɛn fɛn ni mɔgɔ min y'a dabɔ kama wastahza bihi muta'ammidan fa innahu yakfur na'am فصل ni ye wala na wɛrɛ يجب الغسل من 3 أشياء an kilara saniya fitinin na n'o b'o wele ko taharatu sughra an kilar'o la an bɛna don taharatul kubra de la sisan a ko يجب الغسل ko janaba ko bɛ wajibiya min 3 أشياء fɛn sababu la الجنابة a fɛn fɔlɔ tɔgɔ ko janaba والحيض ani a filanan tɔgɔ ko haida n'o ye musow ka kalo jeli والنفاس ani nifasu n'o ye musow ka bange jeli والجنابة قسمان janaba ye mun ye a ko janaba ye fɛn fila de ye أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم wala ko lawajib bɔli baligu la cɛ muso lawajib bɔli a la nka ka bɔ laadala lawajib bɛ bɔ ni diya min ye sentiment min ye n'a bɔra ni o ye o bɛ wele ko janaba o de bɛ koli wajibiya o kuma laɲini ye min ye ni bana bɛ mɔgɔ min na fɔ lawajib bɔra n'o sababu ye o tɛ janaba ko jagoya kan ka d'a kan o ye bana ye في نوم lawaji in bɔra k'i to sunɔgɔ de la sawo n'i sugora k'a fɔ n'i sugora fɔ kana lajɛ waji bɔ i la koli jagoyar'i kan أو يقظة walima a kɛra k'i to i ɲɛna
بجماع no ka keke to nyina abi boni sababu ya jumɛn sawaun a bɔra ni kafoɲɔgɔnya sababu de ye sa o aw gayrihi walima a bɔra ni sababu o sababu ye n'i tulonkɛ yɛrɛ la fo ka lawaji bɔ n'u b'o wele ko istimna'u o bɛɛ bɛ janaba ko jagoya i kan والثاني janaba fɛn filanan jumɛn de bɛ janaba lase maa ma مغيب الحشفة في الفرج ko hashafa ka tunu farju la hashafa ye mun ye kulusijala kun seliji yɔrɔ ka taa seliji yɔrɔ in na ka se laban na o de bɛ wele ko hashafa ko ka tunu fil farji taafe la ni o ɲɔgɔn tununa taafe kɔnɔ ka ban ko janaba wajibiyara sawawun a taara ɲɛsaw lawaji bɔra la o lawaji ma bɔ la o ni ni ɲɔgɔn kɔni kunkolo kulusijala kunkolo donna taafe la o ye janaba ko jagoyalen o kɔrɔ fana i b'a faamuya o kɔnɔ n'a ye ko wɛrɛw kɛ cɛ ni muso ye ko wɛrɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ mais nin ma don nin na fɛn fana ma bɔ lawaji ma bɔ fɛn tɛ jagoya koli tɛ jagoya o la ومن رأى في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه مني فلا شيء عليه كومي أكوي ما سيسان كوم مغيب الحشفة كوبي كولي جاغويا وينا كرا كي تنيانا دي مني ايا يسغولا كافو او كرا مي كنونا اما لاواجي مابو مي سغو كنا يا كافو hashafa o donna fil farj o tununa fil farj ko o te koli jagoya wa man ra'a ko ni mɔgɔ min ye yeli kɛ fi manamihi sugo la ka annahu yujami ina fɔ ale bɛ ka kafoɲɔgɔnya de kɛ walam yakhruj minhu maniyun lawaji ma bɔ a la fala shay'a alayhi ko foyi t'o tigi kan ومن وجد في ثوبه منيا يابسا ko ni maa min ye lawaji jalen dɔ ye i ka fini na e balila ka na k'i bɛ fini dɔ i balila k'a ye dɔrɔn lawaji jalen b'i ka fini na لا يدري متى أصابه i t'a dɔn kuma jumɛn nin lawaji nin ne sɔrɔ nin bɔra min ka ne sɔrɔ kuma jumɛn nin ne sɔrɔ e t'o dɔn اغتسل وأعاد ما صلى من آخر نومة نامها فيه ko i b'i ko igtasala i b'i ko wa aada ma salla k'i ye seli o seli kɛ i bɛ segin o kan ma min alfazil umum wa aada ma salla i ye seli o seli kɛ i bɛ segin o kan nka i b'a daminɛ kuma jumɛn min akhiri nawmatin sunɔgɔ i ye sunɔgɔ laban min kɛ namaha fihi i ye sunɔgɔ min kɛ fini in na dɛ i sunɔgɔli min kɛra k'a sɔrɔ fini in b'i la k'a ta o sunɔgɔ la ka na se waati ma e y'a ye i ka fini na waati min na seli o seli kɛla o kɔnɔ e bɛ segin o seli bɛɛ kan ka da kan dɔnnibagaw bɛ kaida dɔ fɔ ko al aslu idafatul hadithi ila aqrabi awqatihi ko kura ma n'i sɔrɔ ko kura in bɛ se k'i sɔrɔ waati min kɔnɔ i b'a dameya ka taa o de ma faslun faraidul ghusli an-niyyatu ko janaba ko fana tiɲɛ fɛn minnu kɔ pewu baara minnu bɛ yen f'o de ka kɛ janaba ko la jagoya o fɔlɔ ye ŋɛniya in de ye inda shuru'i janaba ko daminɛ na i b'a ŋɛniya wal fawr ani k'a kɛ yɔrɔnin kelen ko ye teliya k'a kɛ dalku ani ka i bolo tɛmɛ ji bɛ bɔ yɔrɔ min kan i bolo bɛ se ka yɔrɔ o yɔrɔ sɔrɔ f'i bolo ka tɛmɛ o kan a y'a faamu i bolo bɛ se ka yɔrɔ min sɔrɔ i ko kɔ yɔrɔ dɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen dɔw ma magan dɔw ka magan kɔni olu u b'u tɔnɔ min f'u bolo b'a u yɔrɔ bɛɛ sɔrɔ mais n'i ma magan o cogo la n'i bolo ye yɔrɔ min sɔrɔ o b'a wasa donc i b'i jija ji ka bɔ a kan wal umumu ani ji ka yɔrɔ bɛɛ sɔrɔ o de ye umumu laɲini o de ye fo ji ka farisogo bɛɛ labɔ a y'a faamu donc o de ye ninnu de ye janaba ko a jagoya mafɛnw ye wa sunanuhu ni yɔrɔ in na ale kɔni ma kitabu in a ma dɔ fɔ mais malikiya kitabu tɔw b'a fɔ mais a bɛ se ka faamuya ale ka umumu kɔnɔ o ye jumɛn ye takhlilu shari malikiya kitabu iko ashmawi ani ibn ashir sheikh khalil olu bɛɛ b'a o fɔ ka fara farayidu guslu kan
peut-être ni ma fo la'allahu yadkhulu indahu fil umum kada ka fana se ka ite feraw ma fo ni kunzigu bobo nyona wa sunanuhu janaba ko sunan غسل اليدين إلى الكوعين adamne kiki ibolo tege flako ka se kuruni min fle tege dugumana كالوضوء ina fo seljita damne be chugumina والمضمضة ani ga damuguri fana o ye janaba ko sunan do ye والاستنشاق jido nuna o ya sunan do ye والاستنثار jidi ka boy nuna o ya ji fie ka boy nuna o ya asuna do ye وغسل السماغ الأذنين ani ko ka klo fla simagu ko o fana ye janaba ko sunan do ye klo fla simagu e jumɛn وهي الثقبة الداخلة في الرأس ko wo min filɛ ka don i kunkolo kɔnɔ ye o de ye simagolo ɲinɛni ye o wo in wo min filɛ nin k'o ko o ye a tɔgɔ bɛ di seliji janaba ko suna dɔ ye o koli laɲini ye jumɛn ye i bɛ ji k'i boloŋɛni na ka i boloŋɛni bɛ se ka dan yɔrɔ min na ka a dan yen ka a munumunu ta o y'o ye n'o tɛ a kɔrɔ tɛ i tɛgɛ fa ji la ka i kunkolo jan kɛ o k'o kɔnɔ dɛ. وأما صفحة الأذن ko nga klo fara yɛrɛ n'o ye bɛɛ ɲɛ bɛ min na kɛnɛma nin ye فيجب غسل ظاهرها وباطنها ale bɛ don umumu na a ye umumu min fɔ parce que farisogo dɔ de ye nin ye a y'a faamu ko o koli kɔni ye diyagoya ye o ye farida dɔ ye a fɔ kana n'a kɔnɔna وفضائله janaba ko fadailu a mustahabatu البداية بغسل النجاسة ko ni i donna i bɛ janaba ko yɔrɔ min na n'i sera ye nɔgɔ min b'i la i k'a daminɛ k'o nɔgɔ ko n'a y'a sɔrɔ maniyu dɔw gulongulolen b'i farisogo yɔrɔ dɔ la i k'a daminɛ o la k'olu ko ثم الذكر o kɔfɛ i yɛrɛ kulusijala walima taafe bolo i ka o ko فينوي عنده ثم ko n'i bɛ janaba ko bɛ ŋɛni yɔrɔ min na k'o de y'o ye n'i bɛna kulusijala ko yɔrɔ min na walima i bɛ taafe bolo ko yɔrɔ min na a daminɛ in na ko a tɔgɔ bɛ di i bɛ ŋɛniya ta o yɔrɔ la ثم أعضاء الوضوء مرة o kɔfɛ n'i bɛ seliji ta yɔrɔ minnu bɛ ko lebu kolen kɔfɛ janaba ko la i bɛ se olu ma i b'olu fana ko o fana ye a fadila dɔ ye maratan i b'o ko kelen kelen non seliji ta min bɛ kɛ janaba ko ɲɛ o ye siɲɛ kelen kelenw de ye i bɛ ji tɛmɛ o kan an ka karamɔgɔ dɔw ko yubda'u bi hadhihi al-a'dha li sharafiha min al-insan ثم أعلى جسده o kɔfɛ i farisogo sanfɛla n'o ye kunkolo ye i b'o o fana ko k'a daminɛ ko o fana bila yɔrɔ tɔw ɲɛ o ye fadila dɔ ye والتثليث غسل الرأس ani kunkolo koli k'o kɛ siɲɛ 3 ye o ye fadila dɔ ye siɲɛ 3 kɔrɔ tɛgɛ fa ji la siɲɛ 3 k'a kɛ kunkolo kan o ye fadila dɔ ye sani i k'o kɛ i bɛ kunkolo ni si tulen don i b'i bolo don a la ka siw bɔ ɲɔgɔn na dɔnnibagaw bɛ min fɔ tafsiru la i bɛ tɛgɛ fago fɔlɔ kɛ k'o kɛ nkinifɛ kɛrɛ côté kan tɛgɛ fago filanan k'o kɛ numanfɛ kɛrɛ kan sabanan i b'o kɛ kunkolo yɛrɛ cɛma sisan donc u b'a fɔ ten a siɲɛ 3 kɛli o ye mustahabu dɔ ye o ye fadila ye وتقديم شق جسده الأيمن n'i fana b'i farisogo ko ka nkinifɛ fan ko numanfɛ la ɲɛ o fana ye fadila dɔ ye i n'a fɔ a y'a f'i ye selijita la ka numanbolo ko nkinibolo ɲɛ o ye fadila ye a b'o cogo la nkinifɛ fan janaba ko la k'o ko numanfɛ fan ɲɛ o fana ye fadila ye وتقليل الماء على الأعضاء ni dɔnnibagaw b'a walawala u b'a fɔ i bɛ yan nkinifɛ fan kɔnɔbara kɛrɛ ka na numanyan fan fɛ a n'o bolo yan fan n'o sen i b'o ko fɔlɔ n'i tilara o la i bɛ numanfɛ fan fana i b'o ko fɔlɔ o kɔfɛ olu bɛɛ kɔɔlen ye i bɛ sɔrɔ ka na ji tɔ bɔ i farisogo bɛɛ kan sisan ka jigin nin bɛɛ kɛ kun ye mumu min fɔra i ka dɛngɛniya k'a fɔ o kɛra وتقليل الماء على الأعضاء ji cɛn fana man ɲi taqlilu k'i ka ji dɔgɔya ala al-a'dha i farisogo kan ji cɛn man ɲi seliji ta la a man ɲi
janaba kula ومن نسي لمعة aba don abe riwaya dɔw la ko ala kira ye seliji janaba ko ni sawu kelen sawu kelen o to i ko selila ɲɛ kelen bi ko selila ɲɛ kelen ma suma dɛ nka bɛrɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ a y'a faamu hali n'u ma kɛ kelen bɛrɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ komi selilaw fana ka bon ɲɔgɔn ومن نسي لمعة أو عضوا ni luma kelen nana n'o ye yɔrɔ jɛman dɔ yɔrɔ jalan dɔ i y'o ye i ɲina n'o kɔ i janaba ko tɔ aw udwan walima i ɲinana i fan dɔ yɛrɛ kɔ sa i bolo i ɲina n'o kɔ من غسله i ka janaba ko la بادر إلى غسله i b'i teliya ko o yɔrɔ ko حين تذكره tumana min na i hakili jigira la yɔrɔnin min na dɔrɔn i b'a kɛ ولو بعد شهر hali na i hakili jigira la kalo kelen kɔfɛ وأعاد ما صلى قبله i ye seli o seli kɛ sa sani i hakili ka jigin a la i bɛ segin o bɛɛ kan n taa n'a ye وإن أخره بعد ذكره mais e hakili jigira la yɔrɔnin min na e m'a ko yɔrɔnin bɛɛ i y'a yakaroya بطل غسله i ka koli ye koli min kɛ o ye sani kalo kelen cɛ o koli tiɲɛna فإن كان في أعضاء الوضوء koli tiɲɛna o kɔrɔ i bɛ segin janaba ko bɛɛ de kan i hakili jigira la yɔrɔnin min na n'i kun y'a kɛ i ɲinɛna yɔrɔnin min kɔ i kun b'o dɔrɔn kɛ i y'a faamu mais nin na e y'a yakaroya dɔrɔn a bɛɛ de tiɲɛnen o ye n'a bɛɛ tiɲɛna i bɛ segin a bɛɛ kan nka ka segin seli kan nin kɔni o bɛ k'a fila bɛɛ la n t'a dɔn n'a y'a faamu فإن كان في أعضاء الوضوء ko i ɲinɛna yɔrɔ min kɔ i janaba ko tɔ n'a y'a sɔrɔ o ye seliji ta yɔrɔ dɔ ye وصادفه غسل الوضوء ko i seliji ta tɔ a bɛ se ka kɛ a tigi ma seliji ta kɛ a fɛ janaba ko yɔrɔ a bɔra ɲɛgɛn kɔnɔ dɔrɔn a ye seliji ta walima a tilalen dɔw bɛ don ni selilakaw fɛ u tilalen janaba ko la a ye seliji ta n'a y'a sɔrɔ ale janaba ko tɔ a kun ɲinɛna yɔrɔ dɔ kɔ nka o yɔrɔ nin ye seliji ta bɛ yɔrɔ minnu ko o dɔ y'o ye donc a seliji ta tɔ a nana o ko sisan sɔdafa o guslul wudu'i seliji koli yo bɛnna o yɔrɔ ma ajza'ahu o bi wasa dɔnnibagaw ko ten a y'a faamu ka d'a kan fila bɛɛ wajibi dɔ bilara dɔ nɔ na فصل ko nin ye walanda wɛrɛ ye لا يحل للجنب ko maa min bɛ janaba la a tɛ bɛn o ye دخول المسجد a tɛ bɛn a ye a ka don misiri kɔnɔ ولا قراءة القرآن a tɛ bɛn a ye a tigi ka alikuranna kalan ka kalan dɔrɔn de ko don dɛ ka mankan la tɛ dɛ n'i bɛ janaba la ka kuranna kalan i kunna a tɛ bɛn haram don Nawawi ko bil ijma ko bɛɛ bɛn n'o kan إلا الآية ونحوها للتعوذ ونحوه ko fɔ ni i ma bɛrɛ kalan kuranna na aya kelen aya fila sharihu ko ka se saba ma i ma bɛrɛ kalan kuranna na o kɔ baasi t'o la nka i b'a kɛ kun jumɛn kama yala i bɛ ka kɛ de ko n bɛ ka kuranna kalan ka kuranna kalan baraji sɔrɔ wa n'o don hali aya kelen tɛ daga n'i ye aya kelen aya fila aya saba ɲɔgɔn kalan li ta'awudhi ka d'a kan sɔgɔmada fɛ su fɛ i da waati ala ko suman dɔw bɛ yen k'i k'olu kalan u b'i latanga o tɛ i ko ayatul kursi i b'i dala tuma min na e tɛ seliji la i ye ayatul kursi kalan li ta'awuz u ye nɔgɔya dɔw la rukhisa fi hada a y'a faamu wa nahwihi yaqulun yadkhulu fi dhalika ar-ruqyatu wal istidlal ruqya i bɛ ka dɔ bɔrɔn aya kelen aya fila ko kalan k'a tigi bɔrɔn k'a sɔrɔ i bɛ janaba la nɔgɔya donn'o la al-istidlal e bɛ janaba la dɔ nana i ɲininka kiti dɔ la i ye kiti fɔ a ye a ko dalilu i ye dalilu d'a ma kuranna kɔnɔ k'a sɔrɔ i bɛ janaba la u ye nɔgɔya dɔw la ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد أن يأتي زوجته ko ni mɔgɔ min y'a dɔn bɛɛ b'i yɛrɛ cogo dɔn ni mɔgɔ min y'a dɔn k'i tɛ se ka ko ji suma na ko i muso b'i kɛrɛfɛ a tɛ daga ye dɛ ka d'a kan n'aw sera ɲɔgɔn ma a kan ka janaba ko e dun b'a dɔn k'a fɔ ji suma tɛ se ka da i golo kan donc i muso tɛ daga ye fɔ حتى يعد الآلة إلا أن حتى يعد الآلة fɔ ji bɛ kalaya ni minɛn minnu ye f'i k'o labɛn i y'a faamu
daga ka sɔrɔ i bolo dɔgɔ ka sɔrɔ i bolo alimɛti ka sɔrɔ tasuma bɛ n'o bɛɛ labɛnna tuma min na n'aw sera ɲɔgɔn ma e b'a dɔn k'a fɔ i bɛ se ka ji kalaya seli waati tɛ bɔ ka sɔrɔ ji ma kalaya i b'i ko ka bɛn ni seli waati ye o yɔrɔ la i bɛ se ka se a ma mɛ ni o tɛ a tɛ daga ye i ka se i muso ma a y'a faamu voilà donc dɔnnibagaw b'a fɔ ko fɔ n'a y'a sɔrɔ seɲɔgɔnmabaliya k'o bɛna jouer aw dɔ la kelen kan maana aw famana ɲɔgɔn ma kojugu n'a y'a sɔrɔ o bɛ kɛ ko n'o don i bɛ se ka s'a ma i bɛ tayammum ta o yɔrɔ la u b'a fɔ ten mais n'o tɛ kɔni la illa an yahtalima fala shay'a alayhi ko fɔ n'a tigi mɔgɔ min bɛ yen ni jisuma tɛ se ka da ale golo kan n'a tigi nana sugo fo ka lawaji bɔ a la fala shay'a alayhi a bɛ taa tayammum kɛ o yɔrɔ la ka d'a kan o t'ale seko ye a to hada yani لا يقدر على هذا خارج عن استطاعته واضح donc t'ale sikoy o yɔrɔ la foyi t'a la a bɛ tayammum kɛ ka gasili kɛ faslun fi tayammum nin ye walanda ye tayammum ta o kɛcogo a bɛ n'o fɔ ye ويتيمم المسافر في غير معصية والمريض tayammum ye jumɛn ye komi karamɔgɔkɛ Allah yarhamuhu a tilara sisan taharatu sughra wa taharatul kubra a tilar'o la n'o bɛ wele ko a tahara al-ma'iyya saniya min bɛ kɛ ni ji ye silamɛya diinɛ in nɔgɔya diinɛ don gɛrɛntɛ diinɛ tɛ a y'a faamu an ye kuma min fɔ kuma kelen don seli baaraw bɛɛ la seli shurutuw bɛɛ la min ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye o ye seli waati ko ye a y'o faamu seli waati bilalen don seli shurutu tɔ bɛɛ ɲɛ bon ni mɔgɔ kɛra lahalaya dɔ la seliji tiɲɛnen don ji t'i bolo walima seliji tiɲɛnen don ji bɛ yen nka e tɛ se ka maga a la ka d'a kan a bɛ kɔlɔlɔ dɔ las'i ma o la sariya ye nɔgɔya kɛ a nana ni fɛn wɛrɛ ye k'o bila ji nɔ na n'o ye buguri ye walima dugukolo n'a sanfɛfɛnw dugukolo ni fɛn o fɛn ye dugukolo dɔ ye ko i bɛ se k'i ɲɛsin o ma tayammum kɔrɔ de y'o ye k'i ɲɛsin o ma ka bato kɛ ni o ye o ye jumɛn ye i b'i tigɛ da a kan i n'a fɔ a bɛ n'a fɔ cogo min na k'i tigɛ da dugukolo kan ka o kɛ ka i ɲɛda jɔsi ani tigɛ fila ani tigɛ fura fila n'i ye nin kɛ o kɔrɔ ko i kun kan ka seliji ko kɛ ni ji ye o bɛɛ bɛ daga ye ni nin ye sisan a y'a faamu nka walawalali min b'a la karamɔgɔkɛ bɛ na o fɔ sisan a ko wa yatayammamul musafiru ko maa min bɛ taama sira la a dagalen n'o ye o ka tayammum kɛ fi ghayri ma'siyatin n'a y'a sɔrɔ a ka taama in tɛ ala kuta taama ye ale bɛ tayammum kɛ o de la ni taama tɛ ala kuta taama ye ala kuta taama ye jumɛn ye den min y'a fa sɔrɔ ka ba sɔrɔ ka bolo ka b'u ka dugu la ale bɛ taama o la a bɛ juru min na fo ka taa segin n'a fa n'a ba mago b'a la a y'a faamu hali n'a y'a sɔrɔ a taara dɔɔni ɲini de la ni dɔɔni ɲini tɛ fariduya ɲini ale kan o ye ala sɔsɔ taama ye fɔlɔ la o tun bɛ al-abdul abiq jɔn min bolila ka bɔ a tigi fɛ yen ale ka voyage fana o ye ala sɔsɔ voyage donc ko n'a sɔrɔ a tɛ o la a bɛ daga ye a ka tayammum kɛ mais ale ka kuma na sisan ni a b'o la a tɛ daga ye a ka tayammum kɛ o ye ale ka kuma ye nka malikiya cɛbaw ko nin yɔrɔnin fana lakidari la nin yɔrɔnin fana tɛ mazhabu sababa ye mazhabu sababa ye min ye taamaden i bɛ a dagalen don i ye ni ji t'i bolo kɔni i ka tayammum kɛ i ka taama in dagalen don sa o taama ma daga sa o i bɛ tayammum kɛ i y'a faamu o de ye sababa ye mazhabu la ka d'a kan ko sariya nɔgɔya ko minnu bɛ yen n'o tɛ daga taamaden ye o ye nɔgɔya kow ye minnu tɛ daga ye k'a to a ka dugu la mais nɔgɔya ko n'o bɛ daga ye k'i to i fa jamana i faso la ni voyagera fana o kelen bɛ daga ye hali ni voyage in ma daga nin y'a dɔ bɛ to ye n t'a dɔn n'a y'a faamu
والمريض ko banabagatɔ fana tayamamu bɛ daga o ye لفريضة u bɛ tayamamu kɛ farida seli kama أو نافلة tayamumu fana bɛ kɛ nafila seli kama ويتيمم الحاضر الصحيح ninnu fila bɛɛ a bɛ daga u ye u ka tayamumu kɛ farida ni nafila bɛɛ kama voyage kɛla ni a ji t'a bolo walima banabagatɔ ale tɛ se ka maga ji la kaba dɔ b'a la walima bana dɔ b'a la ji tɛ se ka da golo kan a y'a faamu o bɛ tayamumu kɛ farida ani nafila fila bɛɛ kama ويتيمم الحاضر الصحيح ko للفرائض maa min bɛ a faso la a tɛ taama la bana fana t'a la ko o bɛ tayamumu kɛ إذا خاف خروج الوقت وقتها ko ni a siranna seli waati kana taa k'a dan seli waati kana na ban k'a sɔrɔ ale ma tayamumu kɛ i b'i fa jamana na ji ma sɔrɔ fan si n'o kɛra e siranna seli waati kana bɔ a yɔrɔ la k'a bɛ daga u ye k'o ka tayamumu kɛ a bɛ se ka kɛ Allahu alam burusi kɔnɔna fɔlɔ burusi kɔnɔna dɔw tun bɛ yen u tun bɛ taa ji ta kɔw la ka na ni sokɔnɔ ji banna n'a fɔra ko mɔgɔ ka taa kɔ la ka segin ka na o waati kɔnɔ seli waati bɛna taa ka dan kɛ donc a bɛ se ka tayamumu kɛ ka seli kɛ a tayamumu ta ka seli kɛ a b'o cogo la dɔw bɛ taa foro la peut-être a taara ni ji min ye u taatɔ foro la u taara ni ji min ye ji in dɛsɛra ji bɔnna sa o a kɛra cogo di n'a fɔra k'u ka mɔgɔ ci ka taa kɔ la walima ka segin ka na so ka na ji ta kɔlɔn na ka na foro la seli waati bɛ taa ka dan kɛ o la u bɛ se ka tayamumu kɛ a y'a faamu o ye ni burusi kɔnɔnaw la u bɛ ko dɔw kɛ u bɛ taa foro la n'u bɛ foro la dɔrɔn u bɛ tayamumu kɛ seli fana lansara seli o ko tɛ dɛ u bɛ kɔlɔn to yen ka tayamumu kɛ o ko tɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn i bɛ fu la fa in lam tajidu ma'an o de fɔra wa a tɛ fɔ i ma ko lam tajid illa ba'da talab ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة karamɔgɔkɛ ko danfara min bɛ hadiru sahihu ani musafiru ni maridu cɛ wala yatayammamu alhadiru sahihu ko min b'a faso la bana t'a la ko a tɛ daga o ye o ka tayamumu kɛ nafila kama ka tayamumu kɛ ko n bɛna nafila seli ayi k'o tɛ daga ولا جمعة a tɛ daga ye a ka tayamumu kɛ juma seli fana kama ayi a bɛ juma bila ka tɛmɛ ale tɛ juma seli ولا جنازة bon nin yɔrɔ in na nin fana mazhabu maliki yɛrɛ la walawalali bɛ yan juma ta yɔrɔ awalan khilafu bɛ jumɛn na ni juma taara k'i dan i b'a dɔn k'a fɔ sani seli fana waati ka ban i bɛ ji sɔrɔ khilafu b'o de la k'i bɛ juma bila donc i bɛ o ji ɲini taa o ji nɔfɛ k'i seli ta ka seli fana seli mais n'i y'a dɔn k'a fɔ hali ni juma banna seli fana waati bɛna ban k'a sɔrɔ ne ma ji sɔrɔ walima bana bɛ na n tɛ se ka maga ji la o kɔnɔ khilafu tɛ yen i bɛ tayamumu ta ka juma seli khilafu bɛ dɔ in de la nka hali o yɛrɛ u ko nin kumakan in nin jɔlen bɛ kuma wɛrɛ de kan a jɔlen bɛ kuma jumɛn kan k'a fɔ mɔgɔ se ka tayamumu ta ka juma seli o jɔlen bɛ kuma wɛrɛ de kan o kuma ye jumɛn ye k'a fɔ juma badalun ani dhuhur i y'a faamu donc n'i ma se ka mubdalu kɛ i bɛ badalu ta i bɛ badalu kɔnɔ i bɛ o kɛ mais o kumakan in o laafolen don qawlun da'ifun fil madhhab k'a fɔ أن الجمعة بدل عن الظهر قول ضعيف في المذهب المشهور في المذهب أن الجمعة قائم برأسه فريضة قائمة فريضة يومه أولي جمعة أفهم أولي الدرديري في كتابه أقرب المسالك وشرح الصغير عليكو أيال لنغلمين كو دوكو كو إبت يمم تجمع سلكم أكو وهذا القول أظهر مدركا من المشهور كوني
kuma ta yɔrɔ n'an ye kuma tacogo jateminɛ dalilu ni kuma ilalu n'an y'o jateminɛ k'o kuma in o fanga ka bon ka tɛmɛ mashhuru kan. Mashhuru ye min ye sheikhu ye min fɔ yan nin mashhuru don a y'a faamu mais n'i ye mazhabu tɛntɛn minnu b'a fɔ k'a fɔ i bɛ se ka tayamamu ta juma seli kama ko o kuma ka girin. wala janazati ko a tɛ bɛn mɔgɔ ka tayamamu ta ka janaja seli kɛ ka d'a kan janaja seli ye fardu kifaya ye e kelen min ma ji sɔrɔ ka seliji ta a to yen minnu ye ji sɔrɔ iza sallawhu sakata ank alaysa kadhalik. illa idha ta'ayyanat alayhi aljanazah. Fo ni selibaga wɛrɛ ma sɔrɔ su la e kɔ ni janaja selili kɛra e kan jagoya ye ji dun t'e bolo i bɛ tayamamu ta i bɛ seli su kan. wa faraidu tayammum tayamamu ta tɛ ɲa ko minnu kɔ tayamamu ta faridaw a tɛ ɲa ko minnu kɔ. niyatu o ye bɛ ŋaniya min ta ye a daminɛ na k'a fɔ balili min bɛ ne kan nɔgɔ kɛlen don ka n bali o balili min bɛ n kan i b'a ŋaniya k'a fɔ i bɛna o balili wuli ka bɔ i kan sisan. wasaidu tahiru ŋaniya kɔfɛ ani dugukolo sanfɛla sanuma bimaana i ka tayamamu ta yɔrɔ la dugukolo kan yɔrɔ min ka sanu ka d'a kan buguri fi babi tayammum kalma'i fi babi alwudu kama la yajuzu alwudu bima'i najis kadhalika la yajuzu tayammum ala ardi najisa. وفهمنا. ومسح الوجه ani ɲɛda masusali tayamamuna ni tigɛ da dugukolo kan i bɛ ɲɛda masusali min kɛ o ye farida ye a ti ɲɛ o kɔ. ومسح اليدين إلى الكوعين ani tigɛ fura fila olu masusali a fana ti ɲɛ o kɔ o ye faridaya la. وضربة الأرض الأولى ani b'i tigɛ dɔrɔba kɔrɔ yan wadu aliyadayni ala al-ard i b'i tigɛ dali min kɛ dugukolo kan tigɛ dako fɔlɔ o fana ye farida ye ka d'a kan n'i m'o kɛ tayamum tɛ se ka kɛ o alaysa kadhalik o ye farida ye. والفور ani ka kɛ yɔrɔnin kelen ko ye fawru kɔrɔ i ka tigɛ fura fila tigɛ kɔnɔna fila k'olu masusa ɲɛda kɔfɛ dɔrɔn o de ye fawru kɔrɔ ye. دخول الوقت wa dukhulul waqti ani ka tayamamu ta k'a sɔrɔ seli waati selen don seli waati donnen don nka n'i ye tayamamu ta k'a sɔrɔ seli waati ma don fu y'i bolo li'anna at-tayammuma ubiha lid-darura wala darurata qabla dukhulil waqt. wattisaluhu bis-salah ani ka tayamamu tugu seli la i bɛ tila tayamamu na dɔrɔn i bɛ wuli k'i jɔ ka seli kɔrɔta mais n'i tilara tayamamu na ni furancɛ donna ni seli kɔrɔta cɛ o y'o tayamamu tiɲɛnen ye n'i bɛ na seli kɔrɔta tuma min na i bɛ tayamamu kura ta donc nin fɛn dama dama de ye farida ye tayamamu babu la jagoya bilen fɔ a ka kɛ nin cogo in de la i ka ŋaniya ɲɛda ka jɔsi tigɛ fura fila ka jɔsi ani tigɛ dako fɔlɔ dugukolo kan ani ka ko kɛ yɔrɔnin kelen ko ye i k'a kɛ fana k'a sɔrɔ seli waati donnen don i k'a tugu seli fana na. والصعيد هو التراب والطوب ko sɔyidu tayamamu bɛ kɛ fɛn min kan o ye mun ye k'o de ye o bɛ tali kɛ buguri o bɛ don sɔyidu kɔnɔ. والطوب ani biriki bɔgɔ biriki o bɛ don sɔyidu kɔnɔ. والحجر ani fara o bɛ don sɔyidu kɔnɔ. والثلج ani sanbɛlɛni o bɛ don sɔyidu kɔnɔ. peut-être o kuma in laɲini n y'o fɔ sariwu dɔ in na kuma in ma walawala ne ye kosɛbɛ kuma laɲini bɛ se ka kɛ jamana minnu bɛ yen n'u neji fanga ka bon waati jan bɛ kɛ k'a sɔrɔ fɛn ninnu ma yeli sanbɛlɛni bɛ jigin ani neji gilasi kuru minnu bɛ yen o ma yeli donc ni dɔwɛrɛ tɛ o kɔ i bɛ tayamamu kɛ o la lahala o de ye muradu ye n'o tɛ saliju bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kɔni n'i y'o minɛ k'a bila ka dɔɔnin kɛ o bɛ se ka yeli i bɛ seliji o bɛ kɛ ji ye i bɛ seliji ta n'o ye o yɔrɔnin de ye a fɛn ma en tout cas kɔni kuma de ye nin والخدخاد ani bɔgɔ nɔrɔ ونحو ذلك seliji tayamamu bɛ se ka ta n'o ye ni yɔrɔ wɛrɛ tɛ yen mais i ɲɛ b'a la bɔgɔ don i bɛ tɛgɛ da bɔgɔ in sanfɛ
ka tayamum tani o wa nahwi dhalika no nyongoro iko chenchen tayamum metawla en tout cas fait no e dugukolo doye min asli al khilqa dugukolo yere dangola ni ya dugukolo doye tayamum me se kata wala ولا يجوز بالجس المطبوخ ko جس المطبوخ جس la soy min jennenu ate ben ko tayamum ka kenwe kadaka dakhalahu sana o bora ala yo dan chugumina o borola abina fo sisan shiman glan izinu beta bogo chero mina shiman farau chero mi ni ya soro e beta yamam kala menu nana izini e dron ka do laboratoire la ka feno faragan ka alaysa la yasluhu aidan tayamum ka kala والحصير ani debe والخشب ani khashabu e ojmende wala yiri fere non yiri fere yaron na yiri fere bu gay ate ben tayamum ka ke okan والحشيش ani bin tebe tayamum ka kola ونحوه ano nyoro femu me ni o te du holo re doy abisa ka ke o fale na du holo sanve me ate olu te wolo go du holo tayamum te kola ورخص للمريض ko no ya kera banabato e في هائة الحجر fara koko munun jole no farala ka faraw tata ku usigi nyon kuna no ya kera banabato e والطوب walma biriki bo biriki o koko إن لم يجد مناولا غيره ni amma mogo soro mogo min be na dugukolo yɔrɔ wɛrɛ di ale ma nun kɔ a bɛ daga ye a ka tayamamu kɛ o la وسننه tayamamu sunaw تجديد الصعيد لبدنه liyadaihi khata dɔn mɛ liyadaihi tajdidu saidi ko ka sa'idu kurakuraya n'an ye sa'idu fɔ sisan n'o ye dugukolo ye ko kurakuraya liyadaihi a bolo fila masusali kama a y'a faamu ni ye dɔrbatul ula kɛ i t'i ɲɛda ni tɛgɛ fura i t'o masusa n'o ye wa i b'a dɔn malikiya fɛ yen ka masusali kɛ ka na se nɔgɔnkuru la o ye sunna ye dɔn in farida ye dɔn in i bɛ tɛgɛ dago filanan min kɛ dugukolo kan bolo fila masusali kama tɛgɛ dali nin o ye sunna ye bolo fila masusali o ye sunna ye i n'a fɔ a bɛna fɔ cogo min na sisan ومسح ما بين الكوعين والمرفقين ayiwa k'a daminɛ yan ko o la n'o ye tɛgɛ dugumala ye ka na se nɔgɔnkuru ma min b'o fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye bolokala ye o masusali o fana ye o ye sunna ye min sunan at-tayammumi inda al-malikiya والتطيب والترتيب ani ka u dalakɛɲɛli kɔrɔ k'a daminɛ ɲɛda la sani tɛgɛ fila cɛ o fana ye sunna dɔ ye وفضائلهم a fadailu mustahabatu التسمية a daminɛ i k'a fɔ bisimilayi والتقديم اليمنى على اليسرى n'i bɛ tɛgɛ masusa i ka nkinibolo ko o kɛ ka kɔn numanbolo ɲɛ وتقديم ظاهر الذراع على باطنه n'i bɛ i bolokala masusa bolo kɔ k'o kɛ ka kɔn kɔnɔna ɲɛ o fana ye a mustahabu dɔ ye ومقدمه على مؤخره bolo fana laban k'a daminɛ ye sani ɲɔgɔn cɛ o fana ye mustahabu ye nin kuma in kɔrɔ n'i bɛ tayamamu kɛ n'i bolo data tayamamu t'a la bolo masusatɔ i b'a kɛ tan de numanbolo i b'o nati i b'o da nkinibolo kɔfɛla kan numanbolo kɔnɔna o bɛ da nkinibolo kɔfɛla kan k'a sama ka na k'a sama ka jigin k'a sama ka jigin fɔ ka na se nɔngɔn ma n'i nana nɔngɔn i sera nɔngɔn ma i bɛ bolo yɛlɛma yen n'o ye numanbolo ye i b'a yɛlɛma yen ka ale kɔnɔna da bolokala kɔnɔna k'o kan k'a sama ka yɛlɛ tuguni
o asro ikelno ka bulon nin kumba ke kamne iba sama kana iyele to la bulon nin kumba bena atobe di ingini mulo o bulon nin kumba ani numa mulo tabna do yona donc ibna siya akambe onnema ka damne tan ka aketa ine a mustahabu wa nawaqiduhu tamamu chenfen wala na'am kal wudu'i ko tamamu chenfen bi ko selji chenfen kuma selji chenfen fiye ka ba fen fe me selji chen bebe tamamu chen wala tusalla faridatani bi tayammumin wahidin dan fara mi me selji ni tamamu chen abno de fiye sisan ko bo sana ko fo selji chen fen do fana be afo tamamu fen do be o bo chen nga o te selji chen o jume wujudul ma'i ni ye ji yoro ni ye ji so ni ye ji ye kaba tamamu chen na pe donc akuma wala tusalla faridatani ko mogote farida flaseli bi tayammumin wahidin ni tamamu kele ka ke ibna selifani fitrini safo faranyonga tamamu ke ka fitri seli ka wuli ka safo tugola ka soro ima tamamu wera ke otida ni clara salam alaikum ni fitri salam alaikum bla dron o ye fitri tamamu cheni o yo dati bani donc ibe safo tamamu tassa wa man tayammama li faridatin koni ma min ye tamamu ta farida do seli kama jaza lahu an-nawafilu ba'daha abed daga ye kan nan flaw seli ka tuku nanvla min be farida in kɔfɛ a bɛ daga ye ko olu siri i y'a faamu ni farida in tayamumu min tɛ daga o ye farida fila mais ni nanvla bɛ fara farida kan o dagalen don wa masul mushafi a bɛ daga ye fana n'i ye tayamumu kɛ farida dɔ selili kama i ka maga alikuranna na farida in selilen kɔfɛ i bɛ maga alikuranna na wa tawafu a bɛ daga i ka tawafu fana kɛ n'o tayamumu kelen wa tilawatu a bɛ daga i ka alikuranna kalan n'o tayamumu kelen in nawa dhalik n'i y'a ŋɛniye dɛ n'i y'a ŋɛniye k'a fɔ n bɛna ninnu kɛ n ka farida kɔfɛ wa in ittasalat bis salati wa tasalat bis sala seli kɔfɛ dɔrɔn i y'u daminɛ i y'a faamu a dagali saritu i k'a ŋɛniye wa seli kɔfɛ dɔrɔn i fana ka ninnu daminɛ i k'a tugu seli la walam yakhruj alwaqtu walam yakhruj alwaqt i ye tayamumu kɛ ka farida min seli nin ye o farida waati ma ban nka n'o waati banna hali k'i sigilen to alikuranna kalan na seli waati nana ban o ye tayamumu tiɲɛni ye a dati banna i y'a faamu i b'a jɔ sisan ka tayamumu kɛ wajaza bitayammumi nafilati kullu ma zukira illa alfaridata ni fɛn o fɛn fɔra nin n'o ye kuranna kalan tawafu ani ka maga alikuranna na ko o bɛɛ bɛ daga n'i ye tayamumu ta nanfila kama nin bɛɛ bɛ daga min tɛ daga dɔrɔn n'i ye tayamumu ta nanfila kama k'a fɔ k'i bɛ farida seli n'o ye ayi o ti daga wa man salla al-isha ni maa min ye safo seli bitayammumin n'i ye safo seli ni tayamumu ye qama lish-shaf'i wal watri ba'daha k'i bɛ se ka shafi ni witiri seli n'o ye sufɛ nanfila mun bɛ kɛ shafi ni witiri i bɛ se k'o seli safo kɔfɛ min ghayri ta'khirin n'i ma u fila bɔ ɲɔgɔn na safo ni shafi ni witiri ni m'u cɛ bɔ ɲɔgɔn na munna a ye nin fɔ ko maa k'i ma ko farida fila tɛ se ka seli ni tayamumu kelen malikiya fɛ nanfila fana bɛɛ la ou bien sunaniw bɛɛ la min ka girinna bɛɛ o ye witiri ye donc a b'a fɛ ka f'i ye ko hali ni witiri don i bɛ se k'o seli ni farida ta tayamumu ye donc ni witiri dagara nanfila tɔ bɛɛ min ba bɛ aw la ka d'a kan olu fɛ yen yani afdal sunan o de ye witiri ye wa man tayammama min janabatin ko ni maa min ye ni janaba bɛ mɔgɔ min na i ye tayamumu ta janaba kama fala budda min niyyati f'i k'o kɛrɛnkɛrɛn nin dɛ i b'a depuis i bɛ tayamumu kɛ yɔrɔ min na i b'a ŋɛniye k'a fɔ n bɛ ka tayamumu de kɛ n ka janaba kama faslun fil haidi ayiwa nin ye walanda wɛrɛ ye musow ka kalo jeli
والنساء مبتدأة ko muso ye kalo jeli in cogo la muso ye qualité dama dama ye a dɔ ye jumɛn ye daminɛ mubtada kɔrɔ min ka jeli ye ko fɔlɔ don ale tun ye denmisɛnnin ye jeli tuma n'a la fɔlɔ mais jeli ye ko fɔlɔ معتادة وحامل mu'tadatun o ye muso qualité filanan ye min ni ale digelen don jeliko in na laada b'a bolo jeliko in na a b'a ka laada dɔn n ta ye tile 3 ye n ta ye tile 7 ye a b'o dɔn o ye muso qualité filanan ye وأكثر الحيض wa hamilun a sabanan o ye muso min ni garisɛgɛ b'a la malikiya fɛ k'a fɔ muso garisɛgɛ ma ko laada bɛ se ka na o la o y'u ka taasira ye وأكثر الحيض للمبتدعة 15 يوما ko muso min siɲɛ fɔlɔ don laada ko la kalo jeli ko la ko ka laada cayalenba o ye tile 15 ye وللمعتادة عادتها ko nka muso min ni laada b'ale bolo bi maana tile hakɛ dɔ b'a bolo a b'a dɔn k'a fɔ nin ye ne ka laada ye kalo o kalo ne ta ye tile 3 ye kalo o kalo ne ta ye tile 5 ye 7 ye ko ale ka laada caman ye jumɛn ye o y'a ka a ka kalo jeli a caman ye jumɛn ye o y'a ka laada ye laada min b'ale la dɛ ale ta caman ye o ye فإن تمادى بها الدم ko nka ni kalo dɔ nana kɛ joli dumɛna ale la a ka laada ye min ye kɔrɔlen n'o ye tile 5 ye tile 5 kɛra joli ma tigɛ a dumɛna زادت 3 أيام k'a bɛ tile 3 fara kɔrɔlen kan 3 fara 5 kan o ye joli ye o ye 8 ye donc nin kalo in na a b'a jate a bɛ tile 3 fara kɔrɔlen kan a b'a jate k'a fɔ a ka laada kɛra tile 8 ye ما لم تجاوز 15 يوما ni a ma na tɛmɛ tile 15 kan tile 3 in bɛ fara kan a ka laada kan ni 3 in farali t'a to a bɛ caya ni 15 ye o kɔrɔ bɛ di n'a ka laada ye tile 10 ye a bɛ 3 fara kan a bɛna 13 o tɛ n'a ka laada ye tile 13 ye kɔrɔlen a bɛ joli fara kan sisan 2 pour que a ka da 15 ma n'a ka laada ye tile 14 ye a bɛ 1 fara kan ni laada yɛrɛ ye tile 15 ye dɔ tɛ fara kan ka d'a kan musow laada babu la kalo jeli babu la laada se ka caya cogo si ni tile 15 ye fukahaw ka fɔ la وللحامل بعد 3 أشهر 15 يوما bon comme olu fɛ yen ko muso garisigɛtɔ bɛ se ka kalo jeli ye ko n'a ye kalo jeli ye garisigɛ kalo 3 fɔlɔ kɔfɛ ko ka laada caman ye tile 15 ye ونحوها wanawiha ani min ka ca 15 ni ani o ɲɔgɔn shurahu ko wanawiha yaqsid bihi 5 ayyam zaid 15 yani ka ta 15 la ka se tile 20 ma a bɛ se k'o sigi وبعد 6 أشهر ko nka ni laada ye kalo 6 kɔsako n'a tɛmɛna ni safurula ye ni garisigɛ kɔnɔ min b'a la n'o o cayara ni kalo 6 ye 20 ونحوها ko a ka laada o bɛ se ka caya ka se tile 20 ma wa nahwiha ani min bɛ fara o kan dɔɔni shurahu ko ka se tile 25 ma ka ta tile 20 ka se tile 25 ma ni jeli y'o kɛ nana la a bɛ se ka sigi tɛ seli a tɛ sun tɛ daga cɛ ye فإن انقطعت الدم لفقت أيامه ko muso dɔw bɛ yen laada kɔnɔ laada tɛ tugu ɲɔgɔn na ko ni laada tigɛra inqata ad-dam ni joli tigɛra lafaqat ayyamahu ko a b'a denw fara ɲɔgɔn kan talifiku de laɲini ye ka denw fara ɲɔgɔn kan o kuma ye kɔrɔ ye jumɛn ye ni muso min bɛ yen ale ka laada nana bi a ye joli ye sini a ma joli ye sinikɛnɛ a ma joli ye o kɔfɛ joli wɛrɛ nana la a ye tile 2 kɛ o tile 2 a b'o fara tile fɔlɔ tɛmɛnen kan a bɛ kɛ tile joli ye tile 3 tile 2 o kɔfɛ fana a saniyana a ye tile 1 kɛ ka 2 3 4 a ma joli ye o kɔfɛ sisan o 5nan joli nana la ka tile 3 kɛ o tile 3 a b'o fara tile joli tɛmɛnen kan 3 tɛmɛnen a bɛ kɛ joli 6
fara ɲɔgɔn kan in o de ye talifi ko ye حتى تكمل عادتها fo a kana a ka laada dafa n'a y'a sɔrɔ ale ka laada ye tile 7 ye joli b'a jɛn sisan 1 donc a b'a sigi sisan tile 2 kɔfɛ walima 3 kɔfɛ laada nana na tile 1 a b'o fara dɔ in na mais n'o tɛmɛna tile 1 kan an bɛ don dɔ in na zada 3 ayamin a bɛ tile 3 fara kan sisan ka d'a kan a bɛ se ka kɛ laada bɛ ka falen laada bɛ to ka falen a bɛ tile a bɛ dɔ fara a kan n'a ye dɔ fara a kan tile 3 a banna a bɛ dan ye ولا يحل للحائض صلاة ولا صوم ولا طواف muso min k'a b'a ka kalo jeli la kalo jeli bɛ nana bɛ bɔra ale la waati min ko seli tɛ daga ye sun tɛ daga ye alikaba munumunu tɛ daga ye ka maga alikuranna na masul mushafi o tɛ daga ye ولا دخول مسجد ka don misiri kɔnɔ o tɛ daga ye وعليها قضاء الصوم ko sun a bɛ sun juru sara دون الصلاة a tɛ seli juru sara قراءتها جائزة wa qira'atuha ko nka a ka alikuranna kalan ka kuranna kalan a kunna k'a sɔrɔ a ma maga alikuranna gafe la o dagalen don ولا يحل لزوجها فرجها ko a ka taafe bolo tɛ daga cɛ ye bi maana a tɛ daga cɛ ye o ka se taafe bolo ma ولا بين سرتها wala ma ما بين سرتها وركبتيها ko fɛn min bɛ a bara ni kinbiri fana ni ɲɔgɔn cɛ k'o tɛ daga o kɔrɔ hatta نعم حتى تغتسل ko fɔ laada tigɛlen kɔfɛ a k'a ko ni laada tigɛra k'a sɔrɔ a ma ko fɔlɔ yɛrɛ a ma janaba ko kɛ muso in ma janaba ko kɛ a tɛ daga cɛ ye dɛ fo a ka taa ko donc ma bayna surratiha wa rukbatiha o de ye k'a daminɛ bara la ka se kinbiri ma o kɔrɔ ni cɛ b'a fɛ ka gɛrɛ a la sanfɛla ani yɔrɔ min bɛ kinbiri duguma ka yɛlɛ cɛ bɛ se ka gɛrɛ a la n'o ye mais min fɔra nin ko cɛ kana gɛrɛ a la dɔn in ye haramu kɔni ye farjuha o ye haramu ye wa bil ijma dɔn in o kuma tɔ bɛ sharhu dɔn in na فصل في النفاس nin ye walana wɛrɛ ye musow ka bange jeli la bange jeli ye jumɛn ye basi min bɛ bɔ joli min bɛ bɔ muso la den sɔrɔ kɔfɛ والنفاس كالحيض ko bange joli o kiti k'a bɛ n'a fɔ kalo jeli kiti في منعه a bɛ kalo jeli bɛ fɛn minnu bali a bɛ muso bali ko minnu na a b'o cogo la bange jeli bɛ fana bɛ muso bali olu la وأكثره 60 يوما ko bange joli a mana caya cogo o cogo k'a tɛ tɛmɛ tile 60 kan فإذا انقطع الدم قبلها ni joli tigɛra sani tile 60 cɛ ولو في يوم الولادة hali ni o kɛra muso in a jigi don de a jigira don min na sani o tile ka bin joli tigɛra اغتسلت وصلت a b'a ko a bɛ seli daminɛ فإذا عاودها الدم ni joli segira ka na la tuguni فإن كان بينهما 15 يوما joli tigɛli ani joli wɛrɛ ka na la ni tile 15 donna fila ni ɲɔgɔn cɛ فأكثر walima min ka ca 15 ye كان الثاني حيضا joli min nan'o la o tɛ bange jeli ye bilen dɛ o ye kalo joli de daminɛlen sisan a y'a faamu kana thani haidan filanan joli min nana tile 15 walima min ka ca n'o ye joli a saniyalen kɔfɛ tile 15 joli dɔ sigira ka na ale la tuguni o joli ye laada jeli kalo jeli o tɛ bange jeli ye bilen nka o kɔrɔ ko ni joli segira ka na la sani tile 15 cɛ o bɛ fara bange jeli tɛmɛlen kan a y'a faamu وإلا دم إلى الأول wala wa illa ko nka n'a tɛ tile 15 bɔ dumma a bɛ joli kura in fara ila al-awwali kɔrɔlen kan وكان من تمام النفاس wala o bɛ kɛ bange jeli o dafa ye o bɛ kɛ bange jeli dafa ye nin ya tahara babu olu o banna nin yɔrɔ in na an bɛ bi wala na faranjɛ wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad